Séquence en observation. Observez le paratexte, les éléments qui sont autour du texte, et la disposition spatiale du texte. De quel genre de document ce texte fait-il partie? Quel est le métier du scripteur, celui qui a écrit le texte? Comment appelle-t-on le document iconique qui accompagne le texte? De quoi ce document est-il composé? Quelle est la situation de communication? Qui, quoi, comment ou quand? Lecture analytique. Quel est le temps utilisé principalement? Quelle est sa valeur? Retrouvez le mot-clé du texte et son champ lexical. Relevez tous les articulateurs. Quels sont ceux qui articulent le texte? Quels sont ceux qui articulent des phrases du texte? Quel rapport au logique exprime-t-il? Le scripteur établit une série de comparaisons. Complétez le tableau suivant pour les mettre en évidence. 1er l'Afrique 3e l'Afrique du Nord Nigeria 4e langue véhiculaire, champ de recherche. Donnez un synonyme au mot souligné. Subsaharienne, comment ce mot est-il formé? À quelle expression s'oppose-t-il dans le même paragraphe? Quel est alors le sens du préfixe sub? Le journaliste énumère les langues véhiculaires subsahariennes. Cette liste est-elle exhaustive, complète? Justifiez votre réponse par le relevé d'un mot. Relevez toutes les expressions mises entre parenthèses. Quelles sont celles qui sont utilisées pour reformuler, dire autrement? Quelles sont celles qui apportent une précision? Peut-on supprimer ces expressions sans changer le sens du texte? Comparez l'emploi de « on » dans les deux phrases suivantes. On dénombre environ 7000 langues dans le monde. On le disait, les spécialistes de la linguistique africaine ont de quoi s'occuper. Par quoi peut-on remplacer chaque « on » ? Que fait le scripteur dans la deuxième phrase? Relevez une phrase qui a la même fonction. Quelle est la visée du texte? Faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. Que remarquez-vous? تسلسل واحد الملاحظة مراقبة النص المظلي، العناصر الموجودة حول النص، والترتيب المكاني للنص. ما نوع المستند الذي يعد هذا النص جزءاً منه؟ ما هي وظيفة الكاتب الذي كتب النص؟ ما هو اسم الوثيقة الأيقونية المصاحبة للنص؟ مما تتكون هذه الوثيقة؟ ما هو وضع الاتصال؟ من، ماذا، كيف، أين، متى؟ قراءة تحليلية. ما هو الوقت المستخدم بشكل أساسي؟ ما هي قيمته؟ البحث عن الكلمة الرئيسية للنص ومجالها المعجمي. ارفع جميع المفصلات. من هم الذين يعبرون عن النص؟ من هم أولئك الذين يعبرون عن جمل النص؟ ما العلاقة المنطقية التي يعبرون عنها؟ أجرى الكاتب سلسلة من المقارنات. أكمل الجدول التالي لتمييزها. الأول أفريقيا، الثالث شمال أفريقيا، نيجيريا، الرابعة لغات، المركبات، مجال البحث، أعط الكلمة التي تحتها خط مرادف، جنوب الصحراء. كيف تتشكل هذه الكلمة؟ ما هو التعبير الذي يعارضه في نفس الفقرة؟ إذن ما هو معنى البادئة؟ الفرعية. يسرد الصحفي لغات المركبات في جنوب الصحراء الكبرى. هل هذه القائمة شاملة، كاملة؟ برر إجابتك بكلمة واحدة. لاحظ جميع التعبيرات المضمنة بين قوسين. أي منها تستخدم لإعادة الصياغة؟ قل غير ذلك. ما هي التي توفر الدقة؟ هل يمكننا حذف هذه التعبيرات دون تغيير معنى النص؟ قارن استخدام on في الجملتين التاليتين. هناك حوالي 7000 لغة في العالم. قلناها.
متخصصون في اللغويات الأفريقية لديك شيء للعناية به. ما الذي يمكننا استبدال كل على به؟ ماذا يفعل الكاتب في الجملة الثانية؟ اختر جملة لها نفس الوظيفة. ما هو الهدف من النص؟ تخطيط النص وإعطاء كل جزء عنوانا. ماذا تلاحظ؟